Tujuan utama kita mengadakan program ini dari FSM adalah untuk menyantuni alumni-alumni kita yang boleh dikatakan telah berjaya, ya, yang berada. Kita mulakanlah pada tahun 2021 ini dengan saudara Hazri Rajab. Jadi ada beberapa soalan lah, atau mungkin soalan ke apa, kita tanya Q&A, sambil-sambil itu saudara-saudari junior ataupun alumni yang ada bolehlah bertanya soalan di dalam FB Live, komen yang ada lah. Mana sempat kita akan bacakan dan sebagai moderator dan saudara Hazri berjawab, ya. So saudara Hazri, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Ni. Okey, untuk makluman ni semua, kita ada MOU, satu perjanjian persefahaman bersama dengan Huawei ini sejak tahun 2016. Jadi ini merupakan salah satu program bersama dengan Huawei lah, untuk sektor pendidikan di UTM. Okay, baiklah, you ready kita nak tanya soalan-soalan chill and grill. Chill and grill, okey, boleh. Boleh tak saudara Hazri ceritakanlah pengalaman liku-liku hidup sebagai pelajar daripada mungkin tahun 1 sampai bergraduat semasa belajar di FSM ini. Apa mungkin pengalaman suka, duka, pahit, manis, peristiwa gembira ke, atau macam mana? Silakan. Okey. Alright, okay, first of all, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada pihak FSM, UKM, Dr. Nizam kerana berjemput saya pada pagi ini. Actually, dia macam apa tu, sirih pulang ke ganggang lah kata. Ya, betul. Betul, kita macam whatever kita punya experience, kita nak bagi balik kepada, kita nak sharekan kepada apa tu kita punya student-student dekat UKM. Okay, alright. So, nak katakan I think it's not only me, bukan saya saja, tapi ramai lagi yang rakan-rakan saya yang lain pun ramai yang berjaya. Right. So mungkin pada hari ini saya boleh kongsikan saya punya career path sebagai boleh jadikan macam panduan kepada yang lain di awal career ataupun masih lagi belajar di UKM. Okey, berbalik pada soalan doktor tadi, okey, liku-liku hidup sebagai pelajar ya. Okey, alright. Apa yang saya boleh sharekan, okey, pada zaman saya dulu, boleh katakan IT ni satu perkara yang macam baru. Okey, so bila baru tu, bila kita first time belajar programming, saya ingat lagi lah. Masa tu zaman Puan Shanim, Shanim, Puan Shanim itu saya punya lecturer tu. Okey, right. So Puan Shanim tu dia ajar masa ajar kita tu C++ tu situ a bit culture shock. Because kita tak pernah di-expose dengan programming. Okay, this is the first programming language yang kita belajar. Okay, first masa awal-awal tu memang macam apa ni? Kita memang macam kuat culture shock masa tu. And then after that bila kita dah betul over the time, and then kita nampak which is this programming language is very interesting, right? Okay, so it's a very good fundamental foundation, which is itu kita move to another area dalam IT. Alright. So there's a bagi saya itu salah satu pengalaman yang bagus lah, yang baik sepanjang saya dekat FSM pada tahun pertama. So alhamdulillah, walaupun masa tu kata taklah excel, tapi alhamdulillah saya punya result pun untuk si programming tu bolehlah macam kena cucuk makan. Terbaik alhamdulillah. Ya, betul. Alright, okay. Itu saja. Okay, terima kasih. Wah, nampak tu adik-adik yang junior programming tu penting Okey. Dalam banyak-banyak pensyarah di FTSM ni soalan Okey. Siapa pensyarah yang favorite saudara dan apakah keistimewaan beliau? Ini kita bukan underrate pensyarah lain. Ya, mungkin selalu ada perkara yang kita suka, cara style mengajar, relax, cool atau apa. Kita tak ada undermining yang lain-lain lah. Ya, betul. Okey. Oh, ini soalan apa tu? Cabar soalan ni sebenarnya. Okey. Okey. Sebab saya daripada komputeran industri, actually major in computer industry. So most of the pensyarah yang kita close is daripada computer industry. Salah satunya Encik Katim lah. Encik Katim.
Encik Katim. So is sebab Encik Katim ni dia punya bagi saya, bagi kami lah macam tu, bukan saya seorang macam tu. Kita cara dia bukan penyampaian, bagi saya dia mengajar tu macam kita antara kawan. Antara kawan. So dia tak ada formal, and then dia selalu selit dengan jokes masa tu. That's why kita every time kita kelas Cik Katim, kita tak sabar nak tunggu. Sebab bukan tak sabar nak belajar, sebab tak sabar nak dengar apa jokes baru yang dia banyak. Ya, jokes baru pada Cik Katim. So at the same time, okay, so kita absorb apa yang Cik Katim ajar masa tu. So one of the kita punya I very enjoy lah Cik Katim punya kelas, which is satu kelas dia ajar statistik masa tu under Cik Katim. Tapi macam mana the turns, the so called the subject to enjoyable punya moment tu is very interesting. I see. Yeah. So macam ada lecturer yang we quite close juga masa tu, macam Puan Aisyah, Puan Aisyah, I punya apa tu final year punya paper I buat dengan Puan Aisyah. Okay. Terima kasih Puan Aisyah lah, banyak bagi guide kat saya. Okay. Right. And then Puan Emilia, Puan Syahim, apa tu and then the one is more on the apa tu kita I punya lecturer dalam komputer industri lah, PTP quite close lah. Right. I see. Okay. Menarik tu, dengar tu. Macam mana cara lah kan. Okay. Okay. Kalau kita lihat secara keseluruhan, apakah yang mungkin saudara lihat keunikan FTSM di mata saudara atau UKM secara keseluruhan yang dia jadi satu, dalam bahasa Inggerisnya molding, mold menjadi apa saudara sekarang ni. Apa yang you nampak? 15 tahun along the way kita jadi begini. Apa yang istimewa uniknya? Ya, itu dia. Okay. Actually UKM ni memang boleh katakan daripada saya sekolah lagi. So memang macam saya punya kata cita-cita lah dan tak masuk ke dalam UKM, because dia very rich dengan dengan history dekat UKM. So I want to be a part of the history. So that's why memang I letak masa tu UKM my first choice, right? Sebab to me macam UKM is one of the oldest university dekat Malaysia and well established dekat Malaysia. So I think dari segi pengurusan, management, and then dari segi macam mana dia didik student, this is something that I think I want to be part of the so-called the ecosystem dalam UKM. That's what. Then masa zaman IT is the most the hot punya area punya course masa tu kan. That's why I masuk UKM, then I masuk FTSM. So then I'm glad lah that I choose the so-called the right fakulti and the right university. I see. Terima kasih. Wah, itu pilihan utama tu. Okey, mungkin saudara-saudari dengar daripada senior anda sendiri bercakap satu testimonial yang menarik lah mengenai UKM sendiri. Okey, memandangkan sekarang saudara Hazri telah bekerja di Huawei teknologi. Lazimnya orang tahu Huawei ni telefon Huawei je lah sebenarnya, sebab itu company dari China. Apakah mungkin kita nak tahulah ciri-ciri utama atau kualiti yang perlu ada bagi seseorang graduan? Ini ramai ni menunggu ni kan, yang nak memasuki syarikat besar Huawei ni, dia ada mungkin tanya dalam live FB ni, apa ciri-ciri nak buat internship lah, nak kerja di Huawei. Apa yang you dekat sana sekarang ni pandang, saudara lihat dan pandang aspek kualiti, ciri-ciri yang ada, terutama dari FTSM lah, priority pada kita lah. Okay, good question apa tu doktor? Okay, so I think as we know, Huawei ni is a technology company. It is actually kita di Huawei kita ada 180,000 staff worldwide. 180,000. Tapi 100,000 is staff is meant for the R&D saja. That's why you boleh tengok half daripada staff Huawei kita fokuskan, kita beri energy to develop the new technology. This one dalam R&D punya area. Okay. Dalam Huawei actually kita ada in global, also in Malaysia kita ada 4 business group.
Okay, in general Okay, yang pertama is lebih kepada telecommunication, which is kita panggil SCNBG lah, Carrier Network Business Group, which is this is more on the transmission, also macam 5G. So this one is under this business group. Okay, and then the second is more on macam doktor kata, you are familiar with the Huawei handphone, right? So this one is under consumer product. Consumer product, yes. Macam telefon, macam laptop, apa tu, tablet. Okay, this is under so-called the consumer business group. And then kita ada juga enterprise business group. So I pada enterprise business group, which is we are focusing on the so-called the enterprise business, macam on the, kita boleh kata macam on the hardware side, macam server, storage, networking, and then kita ada macam CCTV, and then smart data center is more related on the enterprise, which is macam most of the companies yang kat Malaysia, kalau you nak set up so-called you punya IT, so you must have so-called this infrastructure, IT infrastructure lah. Okay, this is where we are coming from, I coming from lah. Alright. And then the last is a very hot topic now, is a very hot area now, macam it's a cloud business group. Cloud. Okay, because sekarang ni kita boleh kata when you adopt dalam cloud punya environment, you can save cost, and then it's easy for you to provisioning, automation, and so on, right? Okay, this why Huawei kita set up kita punya cloud sendiri dekat Malaysia. Okay, seperti macam cerita mungkin saudara-saudari semua boleh balik tengok pada video my colleague Nicholas, dia sharekan pasal our cloud, Huawei cloud, and then because kita nak jagakan so-called the data sensitivity, the PDPA, which is that's why kita set up so-called our cloud in Malaysia, which is located in Cyberjaya. Alright, so the data will reside within the Malaysian time. Okay. Okay, so this one, okay, back to the Dr. Nizam punya question tadi, okay, macam mana, apa ciri-ciri kan, ciri-ciri macam mana seorang graduan tu untuk kita ada, bagi saya lebih kepada macam mana you nak more chances to get into the so-called the big companies lah. Okay. Okay. Actually from Huawei kita pun kita hire apa tu ada fresh grads. Actually, okay. So and then I think the FTSM punya syllabus, I think it's a quite solid as a base and as a foundation, right? So I think you cover all the so-called the basic area and also the foundation area. Okay. But my suggestion is kalau you boleh tambahkan you punya knowledge ataupun so-called additional certification, professional certification. Alright. Okay, this is where macam Huawei kita ada so-called kita punya professional certification macam KCIA, right? And then ACIA, right? Which is kita open to the public to enroll the program, which is and then you have a so-called a very it's not basic tapi it's advanced on the technical knowledge on this area. Okay, kalau you ada ni, it's not only Huawei, tapi you can have more chances untuk pergi the other big companies dekat Malaysia, macam you can see macam HP ke, macam Dell, Cisco. Okay, so they are looking for this so-called the knowledge and the skill set of this area. This why okay, I think the experience for the fresh grad ataupun for the junior, there's no high expectation, right? Okay, because they know that they have it's a very new and very fresh. Tapi dia measure you first in terms of your kalau you ada the professional certification is one, and then the second one is more your activities. Kalau macam macam you dekat universiti, you ada aktif mungkin you punya persatuan ke, and then ada macam public social punya method, and then this is something that the big companies yang lihat daripada angle ni, sebab you bukannya setakat belajar, tapi you pun ada juga involve dalam perkara-perkara lain, which is benda ni is sangat penting. Okay, and then they want the second thing, and then the third thing I think is more on your attitude. I would say attitude.
So because this is I learn because sekarang ni I think about 17 years I dah bekerja, right? My experience dalam kerjaan. And then kalau you seorang yang bagus tapi you tak boleh work dengan you punya team, you tak boleh work dengan you punya superior, you punya bosses, and then you akan left out. Okay, you takkan so-called because as a big company, kita ni macam kereta, which is semua component is important. Macam enjin, bahagian tayar apa semua kan. So untuk menggerakkan the kereta, macam the company juga. Untuk menggerakkan this company, you need semua kena bersama-sama. You tak boleh buat macam you seorang yang bagus dalam programming tapi you tak boleh work dengan orang lain. There's something that yang susah, yang mungkin you tak boleh nak ke hadapan orang kata. So that's why I think you punya attitude, even you seorang yang sangat bagus tapi at the same time you must be able to work dengan orang lain, and then macam mana you communicate dengan orang lain. That's a very important. This is something that macam so-called the big companies dia akan tengok you punya so-called the attitude. Ya. Okey, terima kasih, itu panjang lebar. Nampaknya kod kalau kita nak beli handphone Huawei dapat diskaun kot. InsyaAllah. Okey. Kita nak tengok tadi, kalau kita ringkaskan maknanya industrial certification, persejilan industri tu patut diterapkanlah, maknanya sebagai satu nilai tambah Saudara Hazri kepada para pelajar lah, terutama daripada Huawei, HCNA ke atau yang lain lah. Ya, betul. Daripada Akademi ASEAN Akademi kan ada Betul. Mungkin kita akan melaksanakan itulah bersama Huawei dan juga TSM sendiri di mana ada akademi sendiri, dan kita juga telah menghantar beberapa pensyarah kita lah untuk menghadiri kursus sebagai trainer. Jadi itu sangat pentinglah adanya persejilan industri. Okey, soalan selanjutnya. Apa pandangan saudara kualiti graduan zaman sekarang ni berbanding dengan zaman dulu? Kalau zaman sekarang ni, anything kita depan kita punya phone ni tunjuk phone Huawei juga ni kita maklumat di hujung jari. Bila sebelum pensyarah masuk kelas kuliah, dia dah cari dulu bahan. Kalau dia cari bahan lah, kalau dia pergi Instagram dia, kita tak tahulah kan. Dia cari siapa pensyarah ni, apa background, tengok dia. Ni kan. Atau bila kita mengajar, mereka dah tahu. Compare mungkin zaman Saudara Hazri, internet ni agak tak adalah mobile kan. Mungkin nak cari pergi lab, adalah 1-2 kan, 2004, 2005 masih ada lagi phone kan. Tapi tinggi. Macam mana sekarang you tengok orang zaman sekarang ni dengan TikToknya, dengan social media, kualiti dia macam mana? Boleh mungkin bagi penjelasan lah dari pandangan saudara berkaitan ni. Okay, yang I nampak yang sekarang ni, I think majority kita punya students ataupun fresh grad ataupun junior, dia more explorer. Okay, explorer ya, betul. Sebab okay, it's a different. Macam kita dulu Google pun is very new. Macam mana kita nak guna Google pun is something that kita pun tak berapa mahir masa tu. So it's very new. Tapi zaman sekarang ni is something that even you boleh belajar programming pakai dalam internet. So student sekarang ni kalau jadi interest dalam satu bidang tu, so dia sendiri yang akan explore. So I nampak dari segi dari segi dari segi macam mana determination ataupun macam mana you find so-called the facts. Itu macam zaman sekarang ni, student zaman sekarang ni dia lebih explore compare dengan zaman kami dulu lah. Okay. Mungkin dulu zaman kami handphone tak ada, right? And then kita nak cari pun nak cari internet pun pergi library ataupun kita kena pergi cyber cafe kan masa tu. Tapi bila once you dah dapat internet, macam-macam benda you nak cari. First kali you kena masuk MRC lah, chatting dulu. Nak cari bahan tu kemudian. Kan zaman tu. Tapi sekarang ni kalau whatever, kalau you nak cari some info tu, it's a straight way. This why I nampak kalau
banyak juga konten-konten kalau you nak belajar programming dekat dalam YouTube channel ke apa ke, dia punya source tu banyak. So exposure tu lebih banyak untuk student zaman sekarang ni. So I nampak diorang lebih boleh independent sendiri. So macam kami dulu, kami bergantung kepada macam pergi library tengok buku tebal-tebal kan, macam mana nak belajar kan. Tapi zaman sekarang ni diorang masuk ke internet dia, diorang terus boleh cari the information. So lebih advance lah, bagi I lebih advance. That so called the kind of the orang kata apa tu attitude tu I suka compare dengan student zaman sekarang ni kan. Jadi bermaksud Saudara Hazri, katalah pelajar tu dia tidak ada ijazah pertama. Dia ni jenis techies lah. Pergi masuk internet, googling, pergi mungkin Udemy ke, atau sekarang ni daripada PSMB atau HRDF ada baru 2-3 hari sudah e-latih. Ada courses programming. Saya pun baru 2 hari ni masuk, register, belajar sendiri, belajar kan. Bolehkah company besar macam Google dah buat, macam Huawei, okay, you ada cert daripada instead of 4 years or 3 years punya program ni, ijazah akademik, saya ada cert daripada e-latih, daripada Udemy, daripada Coursera ni. Diterima tak? I'm a good hacker, for example, sebagai contoh. Apa pandangan? Boleh ke? Okay, alright. So, okay, good question, Doktor. Okay, sebab kita compare kita punya environment dekat Malaysia, kalau compare dekat US, okay, US ni the opportunities tu banyak. Opportunities banyak. So maksudnya even you tak ada so-called the degree holder ke apa semua tu, tapi you can survive. So the market tu very big. Very big. Okay, tapi dekat Malaysia ni, okay, kita lebih kepada degree holder tu is a ticket untuk you masuk ke dalam company yang besar. Sebab okay, I think this is so-called I agree dengan this approach, which is kita nak because bila you masuk belajar di universiti ataupun college, right? Okay, you bukan belajar setakat apa? Setakat you buat programming, you mahir dalam programming ataupun sebagai hackers. Tapi dia mengajar you dari segi you punya sikap, macam mana you jadi you ready untuk you bekerja dalam company yang besar di swasta ke, ataupun di kerajaan ke. Okay, maksudnya bukan sahaja dia akan preparekan you dari segi technical, dari segi knowledge, dari segi skill set, tapi dari segi untuk apa tu persediaan you untuk menjadi betul macam mana you nak involve dekat dalam apa dalam sebuah syarikat company. Alright. So maksudnya dari segi macam attitude, dari segi dia punya macam mana cara kerja apa semua tu, okay, dia akan readykan you. So this is something that I think is a good thing, which is we need so called the degree holder as a ticket untuk you masuk ke dalam company yang besar macam ni. Okey, terima kasih. Jadi di sini selain berbezalah di Amerika Syarikat dengan di Malaysia, di sini di Malaysia ni kita masih lagi lihat kepada persijilan ijazah akademik Jadi bermakna kemahiran insaniah bahasa Melayunya, kemahiran insaniah atau soft skill yang ada sekarang ni Citra. Dulu dah ada Citra ke tahun 2004 2005? I tak dapat recall. Mungkin ada. Kita di FTSM ni kita ada yang dinamakan SIG, Special Interest Group, atau kelab-kelab lah, ada 11 atau 12 kelab di mana para pelajar harus memilih salah satu, dan di dalam tu kita ada buat penilaian seperti yang Saudara Hazri kata tadi, cara efektif communication, cara menyelesaikan masalah, sikap, komunikasi dia, kerjasama kan. Kalau dia bagus degree dia pun dapat PNGK atau CGPA yang tinggi, tapi dia tak dapat bekerjasama, bertolak ansur dalam syarikat besar macam Huawei pun tak ke mana Ya betul. Dia ada restriction lah bagi saya. Ada restriction. Faham. Jadi ingat saudara-saudari yang di luar sana sebagai audiens jangan ingat hanya sekadar kehebatan kita membuat pengaturcaraan, hanya mungkin kita boleh score the best in our courses, tetapi seperti yang disampaikan oleh Saudara Hazri seni anda semua ini, kemahiran insaniah. In English we call it as soft skill kita yang ada dapat kita wujudkan. Kita lihat kerana di FTSM ni kita bersifat
competition based. Ya Azri, bermaknanya SIG ni dalam kelab-kelab ni mereka akan cuba bersaing untuk mendapat terbaik dalam pertandingan mungkin Imagine Cup, for example Microsoft, atau mungkin daripada ada beberapa lah yang dibuat syarikat-syarikat besar, supaya nanti kalau ada Huawei nanti jemput kami lah. InsyaAllah. Pasukan mobile, pasukan cloud, kita semua ada ni. InsyaAllah kita sebagai dia punya penasihat ni akan bimbing supaya boleh ke depan lah. Okey, menarik. Okey, soalan selanjutnya tak penat Boleh. Awal lagi. Kalau kita lihat, kadang-kadang ada orang mengatakan satu stigma di luar bahawa graduan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM mesti dalam bahasa Melayu, mesti ketinggalan dia punya kursus. Adakah bagi pandangan saudara Hazri berada di syarikat seperti Huawei ni, bagaimana kita nak mengikis atau mengubah tanggapan setengah-setengah ni, atau mungkin tanggapan stigma, atau mungkin assumption assumption tanggapan samalah Cara begini, syarikat-syarikat besar ni mungkin dia rasa okeylah, UKM ni pilihan betul kami lah, kami lihat daripada mungkin universiti-universiti lain yang nama dia teknologi, tak payah sebut lah, kita tahu kan namanya sains ke, yang paling lama di Malaysia. Bagaimana tu? Mungkin boleh kongsi dengan kami? Okay, alright. So saya mungkin tak berapa agree because I'm the bukti hidup, which is even saya berada di UKM now, I'm dekat Huawei, which is sebelum Huawei pun I dekat Dell sebelum ni, right? Boleh cerita sikit lah pengalaman supaya graduate Dell ke mana, shot ni kita punya junior ni dengar kan, boleh pergi sini kan, semua IT base. Boleh cerita okay. Okay, mungkin saya ceritakan sikit lah pengalaman saya punya career kan. Alright, okay. Lepas saya graduate daripada UKM, alright. So saya join satu company, local company di Malaysia, nama dia Pernex Transmission. Dekat okay, so Pernex masa tu dia punya core business di Ulu Kelang, betul. Okay. Di Ulu Kelang. So Pernex ni is one of the big company in Malaysia because dia memang daripada tahun 1973 dia buat telecommunication punya business dengan Telekom Malaysia. Okay, kalau you tengok sekarang ni macam zaman dulu ada PSTN, which is kalau you nampak ada macam dekat kawasan rumah ada torpedo tu macam ada kawasan, ada satu satu macam ada satu apa tu nama itu tak ingat, dah lama tinggal kan. Okey, maksudnya dari segi telecommunication yang kita supply dekat Telekom, actually supply by Pernex. Okay, which is masa tu dia punya product solution ni kita pakai NEC. NEC. Okay. And then okay, kalau you tengok the public phone yang ada dekat Malaysia semasa tu is supplied by Pernex as well masa tu. Okay. So tapi masa kita dapat Telekom Malaysia lah, tapi the one yang kita propose is to Telekom Malaysia was a Pernex masa tu, was Pernex. Okay. So and then the one I learned masa tu I junior, okay, as a core business development manager. At the same time kita pun as an engineer, right? So you need to know so-called the technical knowledge, and also and then at the same time, okay, macam mana kita nak present this knowledge of mechanical to the customer. Okay, this is so-called my first exposure lah. Okay, because it will depends kat area mana yang you nak pergi. Which is kalau you nak go for the technical, and then you akan end up your career path is more on the CTO lah. You can become a CTO, right? That's also for the career path. Okay, so from my side, okay, I masa dekat UKM, I suka present. I suka buat presentation. Okay, it's my exposure. Which is kalau macam the small group, I kena presentation, memang I'm the one yang akan present lah. Lalu jadi ketua projek lah ni. Sama-sama lah kan masa tu kan. Okay. Tapi I suka present masa tu. Okay. This why okay, which is okay, I have this technical knowledge, tapi I nak sharekan IP technical knowledge to my customer, to example. Okay, this is my passion lah. Okay. Alright, okay. Lepas Pernex, then I join one of the HP punya distributor,
which is masa tu IT distribution, right? Okay, that one, okay, this one is I learned a lot about of the HP product. That one, okay, I think it's a process end-to-end product. This one, this is where I punya knowledge ataupun I punya skill set dia apa tu increase very tremendously masa tu. Sebab bila distributor, okay, masa tu I tak join principal sebab I join as a principal, sorry, as a distributor. Tapi dia punya technical knowledge, you akan dapat apa tu almost macam principal punya knowledge. That's why masa tu it's a fast pace. Okay, compare kalau you bukan dalam distributor, so mungkin you punya so-called access of the content apa semua tu quite limited. Tapi when I join the distributor masa tu, I can access all the content and then I can increase my knowledge very fast lah. Masa tu. Okay, then after that, okay, after IT distribution, I joined so-called one company SI, which is Malaysia Niaga. Malaysia Niaga, dekat Subang. It's one of the big company dekat Malaysia. Alright. Okay, it's a very structured company. Alright. I think I very like it. Okay, this one I learn a lot about so-called the management and then how to organize people kat dalam Malaysia Niaga kan. Okay, because Malaysia Niaga pun lama juga. Since 1970 ke 71 masa tu kan. And then dia memang experience because Malaysia Niaga ni macam mana dia build is from the IBM, daripada IBM. Okay. So masa tu dia follow 100% IBM punya so-called macam mana dia punya proses ke apa semua tu dengan Malaysia Niaga. Tapi we proud lah dia Malaysia Niaga is our local company dekat Malaysia kan. Okay, and then public listed lagi kan. So this fine. Okay, I learn a lot dekat, I think about 3 years and a half kat situ. And then after that, okay, I dapat opportunity, then I joined Dell Technologies. Okay, they want about I think 4 years plus lah. 4 years okay, 4 years plus. And then after that now I'm with Huawei lah. Oh, I see. Nampak lihat saudara-saudari perjalanan career path daripada selepas graduate, daripada FTSM, UKM, dengan CGPA yang bagus, dengan sifat ataupun mungkin soft skill yang ada, saudara Hazri dapat bergerak dari satu syarikat ke satu syarikat lain di mana wujudnya peluang-peluang yang ada pada beliau. Jadi mungkin apa pesanan ataupun tips lah saudara Hazri kepada adik-adik dunia yang ada sekarang ni dan kemudian dapat menyumbang balik pada FTSM. Apa tips dia supaya sebelum mereka keluar ni, kadang-kadang mereka jumpa dengan saya, dok, saya nak ini, saya tak reti lah nak bercakap, saya tak reti lah, takut lah dekat company, takut kena marah, takut nak buat programming ni. So what was your tips ataupun pesanan ni, macam pesanan penaja pesan penaja yang dengar sekarang? Okay. Actually the fear tu memang kan ada. Even kalau I daripada satu company ke company yang lain pun akan still ada that fear. Okay, so this fear ni is something that kita tanya kepada kita sama ada I boleh tak fit into this company, dekat dalam this company. Okay, my style ke, my apa ke. Okay, there's a so-called the fear yang I ada. Okay, sebab every time sebab kita you rasa you nak still belajar, okay, you nak still belajar,
That's why you adapt with the environment. Alright. Okay. So that's why the kind of the attitude. I mean the kind of the so-called approach. You tak boleh stop kat situ. You need to push that. So push meaning to say that okay, you need to learn, and then you tengok okay, okay, kalau this company macam I dulu, okay, and then I join Dell. Okay, Dell, okay, dia punya work style is more on the US based lah, right? Okay, masa tu is my very first time. So first time I tengok okay, this one is different dengan my experience dekat Makin Naga. Tapi I learn the culture, I learn the style of the so-called how to deliver, and then already so I can adapt with the environment. Okay, that's why my advice dekat graduan semua, okay, jangan berhenti daripada belajar perkara yang baru. You still need to adapt. Sebab kalau you buat mistake, orang takkan blame you. So because semua orang akan buat mistake, right? Tapi kalau you buat mistake benda yang sama 2 kali, 3 kali, 4 kali, there is something wrong. So that's why you need to learn how to fix the so-called the problem. Okay. I see. Terima kasih. Maknanya sentiasa kita belajar dalam environment yang baru, dan jangan takutlah nak buat salah dan sebagainya. Setiap orang ada buat mistake. Ada betul. Fear kalau kita pindah dari satu syarikat kepada syarikat lain. Ya, betul. Betul. Okey, ini saya ada satu soalan daripada Puan Afura ni. Beliau merupakan penasihat kepada Innovation Club, video club. Kita ada satu video club, special interest group. Jadi selepas ni mungkin boleh macam mana buat event kerjasama video dan sebagainya lah dengan Huawei ni. Ya, insyaAllah. Boleh insyaAllah. Ya, sorry. Ya, betul. Masalah lah kalau kita nak bersama. Okey. Kalau kita lihat lagi satu soalan ni. Boleh. Kalau kita lihat pada zaman wabak COVID-19 sekarang ni, kita lihat dari segi sosioekonomi, dari segi ekonomi negara, ada sedikitlah ala-ala menguncup lah. Kalau kita lihat daripada segi mungkin di luar tu, syarikat-syarikat yang kecil lah, syarikat kecil, mungkin orang yang daily wages gaji harian ni terdesak ataupun mengalami keadaan yang tukar. Jadi apa pandangan saudara berkaitan dengan graduan IT? Ada yang mengatakan tak dapat tempat untuk di syarikat banyak slow down, banyak syarikat yang gulung tikar. Macam mana tu kita nak dalam keadaan bahasa Inggeris surviving, how they survive, bagaimana kita nak bagi tips. Mungkin kata tak apalah saya jadi Grab driver, tak apalah saya jadi food panda, Grab food sebagainya. So bagaimana pandangan saudara Hazri keadaan sebegini supaya pelajar-pelajar kita ni dia tak rasa demotivated. Aku dah ambil IT, kami dah ambil, tiba-tiba tak ada peluang kerja. Lala saya pun jual dropship. Dan saya jual online barang-barang kan. Ada yang cuba juga, tak apalah saya jual dengan lecturer saya kan. Saya pada terima juga kan, contohnya. So macam mana your pandangan berkaitan keadaan kita sekarang ni nak menangani pelajar atau pelajar IT? Okay. My advice, sebab teknologi ni is evergreen punya sektor, alright. Sebab teknologi orang akan sentiasa pakai, so berguna because setiap company mesti ada so-called IT punya department, alright. Okay, so my advice, I would say kalau dalam pandemik ni mungkin it's a quite impacted, tapi bagi I it's a temporary because the pandemic ni over, teknologi tu masih berjalan macam biasa, masih demand tu masih ada, right? So jangan tinggalkan so-called you punya knowledge about the IT. You kena keep that momentum.
mungkin sekarang ni bukan lagi rezeki, kalau you tak dapat bukan lagi rezeki you, alright. Okay, macam Dr. Nizam kata, memang ada some company yang macam company kecil tu ada yang dah mungkin ada gulung tikar ataupun dia tak hire expand the so-called staff, okay, because of the pandemic. Tapi what I see after the pandemic is over, so teknologi, bidang teknologi ni still in demand dekat dalam market, alright. Okay, sebab kalau you pergi mana-mana company pun, macam big company macam Petronas ke, Telekom ke, mana ke, semua tu, they still need IT to run the business. Okay, so the demand, the needs tu still ada dekat luar. Okay, kalau you kata mungkin sekarang ni you ada buat dropship ke apa semua tu, then take it this one as a macam you punya side income, for example. So buat lepas office hour ke apa ke, then that's okay. Tapi kalau you nak totally tinggalkan for the IT tu, my advice is no lah. Janganlah, sebab because the demand is still there, the need is still there, you will still get the opportunities in the future. Okey, dengar tu demand pasaran berkaitan dengan graduan IT kita masih lagi ada. Jadi saudara-saudari di luar sana tu jangan rasa terkecewa lah dengan keadaan yang berlaku sekarang ini. Yang berlaku sekarang ini berkaitan dengan keadaan wabak COVID yang kita sentiasa terpaksa berkurung, yang bekerja terpaksa work from home ataupun BDR, bekerja dari rumah. Kalau kita lihat keadaan. Cuma mungkin seperti yang dikatakan oleh saudara Hazri tadi, kalau kita lihat teknologi sentiasa berkembang, teknologi maklumat berkembang, berubah, dan kita pula janganlah kita nak fokus sebagai part time, bolehlah dropship dan sebagainya. Apa pandangan saudara Hazri berkaitan dengan teknologi yang sentiasa berkembang dan kita katanya berada di zaman era Industrial Revolution 4 ataupun revolusi perindustrian, di mana mungkin sebelum ini rakan saudara Nicholas ada bercakap berkaitan dengan 5G, AI dan awan, cloud. Bagaimana pandangan saudara Hazri yang mewakili Huawei melihat perkembangan IR4 ni, teknologinya di Malaysia sebagai satu teknologi disruptif teknologi kepada masyarakat, kepada diri pelajar dan sebagainya lah. So bagaimana? You boleh bagi pandangan sedikit kaitan ni? Okay, alright. So I think macam Dr. pun kata tadi, so teknologi ni something teknologi ni dah satu sektor yang sentiasa ada, dan now kita call it IR4 lah, Industrial apa tu, Revolution 4 kan, 4.0. So okay, the thing is macam kami in a layman term kita boleh kata so-called how we doing things so differently. I think it's a more efficiently. Okay, so for example macam dulu, okay, kita boleh kata, I bagi one of the example lah. Okay, kalau dulu simple example, kita ada dulu tak ada visualization, dulu tak ada cloud. Okay, kita totally menggunakan physical server, for example. Okay, maksudnya kalau you ada satu organisation tu, you ada macam 20 application, okay, now then you still kena ada 20 server, for example, which is cost lagi banyak, you punya operation pun lagi tinggi macam tu. Okay, and then okay, but over the time, so teknologi pun makin maju, alright. The new technologies has been introduced. Okay, then daripada dia boleh compress daripada 20 servers, now it become 3 servers, tapi dia akan still running dalam 20 application juga yang ada dekat dalam. Okay, this why so-called the way how we do things too differently, tapi kita nak capaikan objektif yang sama. So that's why sekarang ni lebih kepada cloud ataupun lebih kepada automation, right? Macam mana kita nak provisioning satu perkara. Okay, sama juga macam networking, for example kan, networking ataupun programming,
dulu kita nak pergi point A ke point B, mungkin dia punya step dia ada 50 step, for example. Tapi sekarang ni kita pergi point A to point B, mungkin kita pakai 10 step ataupun kurang. Yang tu. So macam mana dia simplifiedkan, macam mana the so-called teknologi tu berubah lah. Okay. Sama juga because the needs tu still the same, kita nak pergi the point A to point B, mungkin zaman akan datang dia akan lagi more efficient. So that's why they keep introduce how to simplify, how to automate, macam mana kita nak pergi ke so-called nak sampai the same objective lah. Alright. That's why macam apa tu, kalau you kata kalau you tanya I, right? Okay. That's why macam I punya penyampaian tadi, okay, you tak boleh stop daripada belajar, alright? Sebab dulu I belajar lain dan sekarang ni lagi teknologi tu introduce lagi banyak perkara yang baru tapi objektif yang sama masa tu. That's why kalau I tak follow so called the trend, right? So I can ketinggalan macam tu. That's why I boleh kata sekarang ni you need to still follow so called peredaran ataupun the latest teknologi lah. Because teknologi, I mean, setiap 3 bulan dia akan berubah. Tapi kalau you ada the good foundation, you have a good basic, and then so you nak learn something new, it's a very easy. Very easy. Tapi kalau you tinggalkan lama, macam setahun, 2 tahun, 3 tahun, you nak catch up balik from the beginning tu will take time lah. That's why I kata you jangan stop daripada IT, you buat something else. So you akan memang ketinggalan sangat jauh macam tu. You nak catch up balik tu, it will take time. Okey, terima kasih. Itu ya. Bermakna sekarang kalau kita lihat, kita tidak bolehlah meninggalkan apa-apa mungkin 1 to 2 years. Setiap 3 bulan adanya perubahan teknologi. Even saudara Hazri sendiri pun sentiasa catch up dengan the latest teknologi, latest mungkin event, program yang berlaku di dalam industri Yeah. Jadi itu pesanan kepada para pelajar kita yang sedia ada. Okey, kita lihat mungkin ada soalan yang mungkin kita akan terima. Okey, ni ada satu ni yang bertanya. Okey, sekiranya kami telah diberi peluang ni nak masuk buat industri atau internship dengan pihak Huawei ni, adakah kami mendapat peluang selanjutnya untuk diserapkan di dalam workforce Huawei? Ada yang tanya cerita ni pelajar. Ada. Okey, absolutely memang ada. So kita ada program. Kalau kita lihat student ni ataupun pelajar ni, dia dapat quickly adapt the so-called the work culture, and then so-called dia dapat deliver during the latihan industri lah. So dia dapat deliver apa yang expectation daripada task yang delivery. So memang ada chance untuk kita absorb sebagai staff Huawei actually. Which is kita pun ada hire fresh grad sebenarnya dekat dalam Huawei tu sendiri. So I think so my advice, kalau you dapat opportunity untuk buat latihan industri di Huawei, so you all out and then you have a chance to become one of our employee. Oh, bagus tu. Boleh tanya sikit tak? Agak-agak fresh grad macam mereka ni berapa je boleh bayar sekitar? Excited ni. Ni saya yang tanya ni on behalf, sekarang malu kan. Okay. Selalunya if not mistaken, yang I tahu kalau di Huawei tu starting salary dia about 3,500 ke 4,000. Lumayan tu. Ya, betul. If not mistaken, there's a range of the punya salary lah. 3,500. Yeah. So it's a quite higher dalam compare dekat market lah. Because I know that market sekarang ni maybe dalam 2,500 kan. So Huawei kita is higher daripada apa market punya salary sekarang ni. Okey, ada soalan daripada Cik Maziah Lufti
Assalamualaikum Cik Azri dan Dr. Nur Hizam. Seperti kita tahu, bidang IT sangat luas. Sebagai fresh graduate, bagaimana dengan nak confident untuk pilih bidang IT yang sesuai? Dia nak meningkatkan keyakinan bidang mana? Betul. Boleh cara jelaskanlah. Betul. Saya sangat agree dengan Puan Maziah Cik Maziah. Okey, Cik Maziah ni saya sangat setuju because dalam IT tu sendiri is sangat luas. Okey. Kalau you kata macam programming, macam-macam programming yang ada, platform programming yang ada. So you ada so-called MS SQL ke, MySQL ke, Oracle ke, the one is on the database lah kan. And then C++, DB2, macam-macam lagi so-called dia punya pengkhususan dia. Okey. Tapi bagi saya sekarang ni, kalau you dalam final year dekat dalam FKSM, so you dah start cari area mana yang you nak fokus, right? Okay, actually IT ni something you kena minat juga, Okay, so okay, then you tengok ada dia punya pemilihan dia. Okay, satu kalau you nak jadi as a programmer ataupun ataupun lebih kepada application. Okay, and then satu lagi area is lebih kepada hardware infra. So hardware infra ni macam saya sebutkan tadi, lebih macam related to Huawei, lebih kepada server, storage, networking, right? Okay, that one is one of the area. Okay, and then ada satu lagi area is lebih kepada project management. Okay, project management. So kita manage the project. Okay, project management. That's quite interesting juga because of the kita nak tahu kejayaan satu projek ni bergantung kepada macam mana project manager handle the project. So this is something that so you can make another certification, we call it as a PMP and so on lah. Okay, that is another area. Okay, that's why I think for now kalau you in the final year ataupun even you dalam tahun 1 ke, okay, you dah boleh nampak, okay, kalau as a application, okay, this is apa yang day to day task yang you akan buat, okay, as a so-called infrastructure, apa yang you akan buat, and then which one yang trigger you punya interest. Kalau you rasa so-called you minat dalam programming, and then okay, I think you need to go for it, and then you need to choose okay, which language program yang sekarang ni tengah hot dekat market, which is on demand. Okay. That's why, because kalau you belajar programming yang benda tu dah orang dah tak pakai, itu I think quite kerugian juga untuk you kan. So you boleh cari mana satu yang sekarang ni orang kata yang market yang tengah demand sekarang ni. Okay. Sama juga same goes dengan perkara-perkara lain lah. Tapi that's why kata kalau IT infrastructure pun ada banyak. Okay, you ada macam networking, itu satu pengkhususan. Kalau server storage pun dia ada satu lagi pengkhususan yang lain. Okay, that's why I think you can start explore, and then you can pilih yang mana satu yang you lebih berminat sebagai salah satu bidang. Wah, itu panjang lebar ya. Jadi makna pada tahun akhir, projek tahun akhir itu kita dah nampaklah apa yang kita nak capai atau cita-citakan kita dah buatlah ya dalam projek tahun akhir atau pada tahun akhir. Betul. Tapi macam saudara cakap tadi daripada tahun 1 tu kita dah nampak. Sebab kadang-kadang graduan kita ni bila saya tanya pelajar lah belum graduan you cita-cita nak jadi apa? Mereka kadang teragak-agak programmer tak tahu lagi lah doktor. Jadi agak sukar. Sebab itu kita adakan program ini kita dapat coffee talk, sharing of knowledge, perkongsian hands on lah daripada saudara sendiri di luar. Jadi nampak gaya masa tinggal lagi 4 minit. Ini ada soalan ni, boleh tak mungkin saudara Hazri berkongsi nombor telefon ataupun email supaya mereka mungkin boleh direct, mungkin dia nak tanya pasal internship ataupun kerja kot ni Boleh. Silakan. Okay. So nombor telefon saya 012 314 6411. Okey, saya ulang saya ulang atau lepas ni mungkin boleh terus kepada pejabat
Jaringan Industri Elemen dan Masyarakat ya. 012 314 6411 Saya ulang 012 314 6411. Bolehlah mungkin bertanya apa ni perkara-perkara yang lanjutlah ya. Betul. Jadi saya rasa setakat sini saja sesi kita pada pagi ini. InsyaAllah mungkin ada sesi-sesi lain lagi kita akan menjemput saudara seumpama seperti awal tadi ya, sirih ulang kegagang di mana dapatlah menyumbang idea pendapat dan sebagainya membantu para pelajar junior kita Jadi saya harap terima kasihlah saya ucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Hazri dari Huawei Teknologi Malaysia Senin Berhad yang sedia bersama kita bersiaran pada pagi ini selama 1 jam memberikan tips, pesanan dan sebagainya kepada para pelajar kita, juga kepada pensyarah yang sedia ada. Mungkin selepas ni ada kerjasama direct dengan kita memang ada MOU bersama dengan Huawei. Jadi kita harap-harapnya kerjasama yang erat antara pihak industri, terutama ada alumni kita di sana, memudahkan para pelajar dan para pensyarah penyelidik kita ini mendapat pengetahuan yang terkini lah, state of the art teknologi lah. Mungkin akhir kata lah, last kali satu minit ni mungkin saudara Hazri ada boleh bagi pesanan pada pelajar dan juga pensyarah yang ada di atas. Alright. Okay. Saya apa yang pesanan terakhir saya. Alright. Okay. First kali kalau boleh jangan lupa guru. Right, itu sangat penting. Okay, because macam mana kita berjaya pun pada masa akan datang, tapi guru itulah yang mengajar kita pada sampai tahap sekarang ni kan. Right, okay. Itu pesanan yang paling penting lah bagi saya. Okay, so and then jangan give up. I think okay, because of the pandemic ni, okay, still give a good momentum. Alright, okay, and then still follow perkembangan yang terkini tentang teknologi, and then so far itu saja. Okay. Terima kasihlah pada saudara Hazri atas pesanan tips terakhir tadi, dan juga ribuan terima kasihlah daripada pihak fakulti, daripada pihak UKM atas kesudian saudara Hazri menyumbangkan idea dan saranan dalam program. Jadi mungkin saudara-saudari kita berikan tepukan bergemuruh lah. Saya seorang yang tepuk kat sini kan. Ramai kat luar tu dengar kan kepada saudara Hazri yang sudi meluangkan masa pada pagi ini. Okey, itu saja. InsyaAllah kita akan bertemu kembali dalam program selanjutnya, Sembang Kopi atau Coffee Talk yang sedia ada. Okey, sekian. Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih. Terima kasih.